Que se arranca ninguno. Esto es así. No, no me entra cortito. Estoy empezando ahora. No, tranqui. Qué buenísimo. Bueno, estoy sin cámara. Estoy escuchando un poquito lo que decían y tengo una cámara que está afuera. Ya voy a ponerla. Bueno, Stephanie Israel, aparentemente quien va a aparecer ahora, que está en la sala de control. Bienvenido, Stefan. Good afternoon. So, Stefan, today's mission is for two very well-known customers of Arianespace. Tenemos dos conocidos clientes aquí realmente. ¿De qué se trata la misión de hoy? Will embark for the 14th time with us for MTG I1 and with a very important partner as well, Thales and Arianespace. It will be the 160th. Dos socios muy importantes de satélite. Intelsat también, que es socio. En realidad van a poner 3 satélites en órbita. Vamos a bajar un poquito a Stefan Israel. La idea de esto es colocar 2 satélites Galaxy, el 35 y 36, en una órbita de transferencia geosincrónica. Y el primer satélite Meteosat de tercera generación, el MTG-11. El MTG-11 va a proporcionar imágenes meteorológicas sobre Europa para la Agencia Europea de Satélites Meteorológicas, EUMETSAT. Los Galaxy, construidos por Maxar, volarán en el lugar de carga y una vez en órbita van a proporcionar servicio de transmisión de video y televisión de banda C en los Estados Unidos. El Ariane 5 va a volar una variante que es la SA+, con las últimas actualizaciones de rendimiento.
Yes, so we are now a few minutes before the launch. All the parameters are green, the satellites are ready, the launcher is ready. Estamos a 21 minutos del lanzamiento, está todo pronto, dice. Me encantaría ver el cohete, Israel. 34 minutes. We will first separate Galaxy 35 and 36. Bueno, tenemos una noticia importante. Voy a pasar como corresponde. A saludar al chat primero. After 34 minutes, Mientras Stefan Israel sigue hablando un poquito ahí. done for the liftoff. Well, thank you, Stefan, so much, and good luck with everything. We'll speak to you later. A ver quién es el primero que veo acá. El primero que veo es Chuck Caviglia. Luego del partido me pasó, amigo. Uy, está jugando Argentina con Croacia, ¿verdad? Me enteré de casualidad, porque vinieron a traer algo a casa. Ahora sí, había una cámara que no estaba. Rubén, Rosana Chávez, Antonio, Divisa Bambán, muchas gracias. Dorian Rottenberg, gracias por ese mail el otro día, Dorian. Increíble, qué increíble el tiempo que demoraron en colocar esa cápsula Orión encima del USS Portland, ¿no? El día del amarizaje. Nico Laful, muchas gracias, Nico. Miguel dice que está tomando una coca, pero está tibia. Ay, qué cosa horrible. Dani, puedes pedir que lancen en 2 horas, me vendría bárbaro, pero la verdad me lo hubieran dicho antes y de repente le dábamos una llamadita a Estefan y lo arreglábamos. Miguel Ángel Teti, gracias. Ana Gabriela Jiménez también, muchas gracias. José Saldaña, saluda desde el canal de Panamá. Bueno, ahí tenemos una animación para mostrarles un poco lo que va a ser. ¿Qué es lo que están mostrando? Igual, de todas maneras. Ahora después la vemos porque la tenemos. Tengo una excelente noticia para el canal. ¿Qué le preguntarían a alguien que viaja o que va a viajar a la Luna en la misión Dear Moon? Bueno, tienen unos días para pensarlo. ¿Ah? Estamos trabajando en eso. Les voy a mostrar. A ver si lo tengo por acá. Pensé que lo teníamos, pero lo saqué. Lo ponemos acá, igual ahora está. Dear Moon. Dear Moon. Toda esta gente que vemos acá, artistas, muchos comunicadores, gente influencers, como se le dice hoy, van a volar acompañando a Maezawa en una Starship cuando esté pronta y cuando dé la primera órbita alrededor de la Luna. Bueno, estamos coordinando una entrevista con uno de ellos. ¿Qué le preguntarían? Anoten, no me lo pongan en el chat. Anoten y vamos a empezar a recibir las preguntas justamente para cuando hagamos esa entrevista que estamos coordinando y la vamos a compartir posiblemente en vivo. Estamos viendo a ver cómo lo hacemos. La van a tener acá en este canal. Completely focused on the progression of this mission, we will have the privilege of gaining access to the temple of this spaceport, the Jupiter Control Room, the place where the launch operations are managed. And here with us tonight, we can see perhaps El control Júpiter. from the different space companies directly involved with tonight's mission. We have André Hubert Roussel, CEO of Ariane Group, who we El CEO del grupo Ariane, André. Hello, Mr. Daniel Nieuwenschonder, Director of Space Transportation at ESA. El director de transporte de ESA Director of the Guayana Space Center. y la directora del centro de Guayana. Okay, so today's launch continues Intelsat's Galaxy Fleet refresh plan, which began with Galaxy 30. Bueno, esto es parte del plan de colocar nuevos satélites en la constelación Galaxy, ¿no? Lanzamientos espaciales nos dice que el programa Meteosat se renueva a partir de hoy con la tercera generación de satélites. Y les recuerdo, lanzamientosespaciales.com es el mejor sitio para enterarse de todo lo que sucede. Lo vamos a ver ahora, vamos a buscar el sitio.
Lo tengo de favoritos. Miren, lanzamientosespaciales.com. De favoritos, lejos, uno de los mejores calendarios que hay para saber qué es lo que va a suceder en el mes, cuál va a ser el lanzamiento, cuál es la actividad espacial. Y si quieren datos de ellos, vamos a entrar a ver en SWOT, que se larga pasado mañana. SWOT lo vamos a transmitir, obviamente. ¿Desde dónde van a lanzar? Bueno, desde la base de Pasión de Vandenberg. ¿Quién lo va a lanzar? SpaceX. La retransmisión está pendiente, obviamente, porque todavía no tenemos colocado nuestro directo. Si no, el directo nuestro aparece acá. Y cuando hay datos, están todos colocados en este sitio. Pero tienen mucha información, como misiones a Marte, los tipos de órbita, películas, diccionarios, artículos, en fin. Un montón de información que realmente vale la pena tenerla. No, esto no queremos. No. Ariane está poniendo fútbol. Yo no puedo creer que Ariane estaba poniendo fútbol. Successful, uninterrupted transition in the spectrum, and Maxar's commitment to customer success and improving life on Earth. Well, in less than 15 minutes, Galaxy 35 and 36, the two satellites designed by Maxar for Intelsat, will launch into space on board Ariane 5. Arianespace. Estamos a 14 minutos de lanzamiento. Vemos que está todo en verde para el lanzamiento. Muchas gracias, Luis Cano, por esa renovación de membresía. Y que regaló 5 usuarios. Olivier, muchas gracias. 5 usuarios VIPs ha regalado Olivier. Intelsat satellites. So that's one launch every 8 months. Incredible figure. And it's not going to be stopped because we have announced the signature of a new launch contract on Ariane 6 to launch 2 Intelsat satellites, 41 and 44. Well, we will also be bringing you news of Ariane 6 later in the program, but for now, let's stay focused on tonight's mission. Well, we've just been introduced to the 2 Intelsat passengers, but as you know, they are not the Nos only van a hablar passengers on board sobre Ariane los 5 tonight. satélites Their ahora. fellow traveler is, how might I describe him? Well, he is Pero really nosotros vamos a quite hablar remarkable. del Ariane Designed in the 5. south of France El by Ariane Directo 5 es Space, realmente un lanzador heavy, un lanzador pesado. new generation satellite designed to Arianespace dice que es referencia en el mundo de los lanzadores de peso pesado, ¿no? this next report. Capaz de llevar más de 10 toneladas métricas a la órbita geoestacionaria. Recuerden que un Falcon 9 tiene una capacidad de llevar a la órbita baja 18.000 kilos, o sea, 18 toneladas. Digo, ¿por qué dije el Falcon? Porque estamos muy acostumbrados a ver semanalmente un lanzamiento. Save lives and This is the mission of MTGI-1 that will El desarrollo de ese cohete fue today bajo la administración de la Agencia Espacial Europea highly anticipated launch for the very first y es el vehículo más pesado que tienen ahora para poder lanzar. operated by the European operator Desde el año 80 viene lanzando. developed by the European Space Agency Bueno, pero acá estamos viendo los Galaxy que fueron desarrollados con Thales Alenia. from all over Europe. Rosa, muchas gracias por estar ahí también, como siempre. Of cutting-edge technology and innovation. This heralds a brand new era for weather forecasting. Bueno, esto va a abrir una nueva era, dice, en el pronóstico meteorológico. No me cabe duda, ¿eh? To support users, not only public users, but everybody. Everybody means every citizens today. Y Jorge dice que por mucho que digan el Ariane 5 es obsoleto y lo saben en Europa. Bueno, hay muchísimos cohetes que ya son obsoletos, pero sin embargo pueden hacer su trabajo, ¿no? Y desarrollar un nuevo cohete lleva no solo tiempo,
sino que lleva muchísimo dinero desarrollar un vehículo nuevo. Y creo que estamos a las puertas de que las compañías espaciales definan justamente cuál va a ser su futuro en el negocio de los vehículos espaciales. Y se van a mantener con los vehículos tradicionales como estos, expendables, como se pone en inglés, ¿no? O sea, no reciclables, no reutilizables, o si van a transformar su negocio para poder competir con otras empresas como ya están SpaceX con su Falcon 9, como va a estar SpaceX con su Starship, pero como van a estar también empresas chinas, empresas indias, que todos están trabajando para tener vehículos reutilizables. Localized events, which in reality are very difficult to forecast on longer timescales. The major thing that the MTG does is do that. It picks up major storms in their infancy, so we can actually take the necessary steps to ensure safety of life, prepare. Bueno, una de las cosas principales de este tipo de satélite es justamente detectar las tormentas en momentos tempranos para poder dar alertas y justamente minimizar los daños. Benja dice, ya se viene el Ariane 6, totalmente. Pero el Ariane 6 no es reutilizable. Key risks that countries see themselves as facing over the next 10 years are severe weather events and the failure to respond adequately to climate change. ESA and EUMETSAT have been working together for over 4 decades to maintain Europe as a leader in satellite meteorology. Acá tenemos justamente el Ariane 5. Vamos a colocarlo en pantalla completa. Aquí lo vemos. 10 toneladas a la órbita de transferencia geoestacionaria, 18 a la órbita baja. 20 a la órbita baja, perdón. Ariane sigue haciendo exactamente lo mismo de siempre, de colocar sus manuales en inglés. Les voy a dejar el enlace para quienes lo quieran descargar. Y le voy a dejar el manual de usuario, que generalmente el manual de usuario es bastante complejito, ¿no? A ver si es esto. Sí, claro. Tiene muchísimos datos, pero está muy, muy, muy bueno. Es realmente un manual de usuario para que quienes vayan a contratarlos hagan sus cálculos y trabajen para poder tener la carga pronta de cual como es necesario para la empresa y para el vehículo. Realmente bueno. Realmente bueno. With the cryotechnic upper stage, but also storable the propellant at one point that allowed Galileo or ATV missions. So yes, that's really always a principle to push the limits as much as possible to be able to serve any mission. We're now 30 seconds away from the DDO announcing the synchronized sequence. Estamos a 30 segundos de que anuncien el comienzo de la secuencia sincronizada. If you can explain what it is. It's the last crucial step. It's a succession of operations aimed at giving more and more autonomy to the launcher. And for this, everything that you see on the board needs to remain green. The space base, the launch vehicle. Attention pour la séquence finale lanceur. So the DDO is about to announce. Top, H0-7 minutes. 7 minutos. Ese top fue el indicador justamente para sincronizar todos los servicios. The countdown has commenced. Yes, this is really the ideal situation in which you want to be. Everything is green. So what does it mean to? Bueno, estamos viendo el centro de control Júpiter en la Guayana para el lanzamiento de un cohete Ariane 5 que va a colocar en órbita 3 pasajeros
como normalmente se le dice, o sea, tres cargas, dos satélites de carga, de comunicaciones Galaxy 35 y 36, que van a estar en una órbita geosincrónica, y un satélite meteorológico MTGI-1, justamente que es uno de los satélites de tercera generación meteorológica para Europa, para Meteosat. Como podemos ver, está todo en verde. Es algo buenísimo que faltando menos de 6 minutos tengamos todo en verde. Vamos a probar nuestra pantalla completa. Need to check that there is no issue on the satellites, of course, on the launcher, on the space base. So right now everything is red, so we should be able to continue the countdown. Well, before that, we're obviously watching Road to Space, and now we have some images from the events of the launch campaign in front of us. Bueno, tenemos imágenes del cohete. Qué divino que es este cohete, la verdad. Y estos son momentos en que llegaba la carga, seguramente, para la integración. Y acá lo vemos, ¿no? Etapa criogénica principal. Los boosters siendo colocados al lado. La etapa superior. Y de ahí va a otro edificio para integrarle los satélites. MTGI-1, ahí lo vemos. Last October by boat. Also, it was transferred to preparation facilities where actually many operations are done. Satellite is removed from its container. It is integrated on its adapter. It is fueled. Ahí lo estaban integrando a su adaptador y al combustible. Y ahí vienen los Galaxy 35 y 36. Eso fue en octubre, noviembre pasado. They were transferred in a special container by road to the Guayana Space Center in Kourou. Wow, qué divino. Satellites are also removed from the containers in clean rooms. They are carefully inspected. You saw it. Son inspeccionados cuidadosamente. You can see on the images the size of the operators. That's quite impressive. You can see Ahí se ve el motor, mire, se ve el escape del motor. Amazing. We're talking about spacecrafts that weight 3 tons, 3.6 tons. It's 3 toneladas y 6 toneladas. Checking that everything is perfectly right, and then the satellites are transferred. The final assembly building where Y ahí son transferidos al edificio final de ensamblado. Actually, you can see Galaxy G36. That's set on the dual launch structure, the steel dars, and the 35 on top, and finally. Y ahí están. Y esas son las cofias. Miren las cofias. Miren el tamaño que tiene esto, ¿no? O sea, cuando uno habla de cohetería, estamos hablando de algo realmente, en este caso, de algo realmente pesado, ¿no? Y hablando de ajustes milimétricos. Qué increíbles imágenes, la verdad. Gracias, Arianespace. And the final step that you see is when we roll out the launch table and get to the launch pad. Estamos a 2 minutos 30 del lanzamiento. Vamos, vamos. Ariane 5 will take off on one of its last missions. The 3 passengers on Ariane 5 are a bit like us, impatiently looking forward to this journey into space. They are, of course, the 467th to 469th satellites to take off on board on the Ariane launcher. Well, I imagine the VIPs are now firmly installed on the balcony, guys, with the best view in the house, not only seconds away from liftoff. What can we expect tonight? The last time she took to the skies, I remember it was quite a show. I mean, it's quite clear the sky here. Dice, ¿qué esperamos hoy? Bueno, qué show que fue la última vez que lanzamos al espacio. Vamos a ver la separación de los boosters, dice.
No sé si vamos a ver la separación de las cofias. Dice, ups, esperemos verla, ¿no? Juanix, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Bueno, todo el mundo aprontándose para verlo. Esperemos poder escuchar el sonido. Well, Tamara Tezele, the Range Operations Director, is about to announce that we have hit the 1 minute mark before liftoff. Everything is set to go, guys. Best wishes to all the team. So let's sit back and enjoy the show, as they say. La pregunta, ¿no? Tout de DDO, attention pour moins 1 minute. 1 minuto va a anunciar. Top, ahí fue. Estamos a 1 minuto del lanzamiento. ¿Y qué le preguntarías a una persona normal que va a viajar a la Luna, alrededor de la Luna, en un cohete de SpaceX, en la misión Dear Moon? ¿Se te ocurre algo a preguntarle? Anda pensándolo, porque vamos a tener una entrevista con uno de ellos, uno de los tripulantes de Dear Moon. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Vamos. Ignición, sí. Allumage Vulcain. Allumage des EAP décollage. La propulsion est nominale. Ese ruido que escuchamos atrás, ese crack, 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 es un fotógrafo sacando fotos. Es alguien sacando fotos al lado del micrófono. O una cámara automática. Como que le falta volumen a esto, ¿no? And we are off. How wonderful to see the mighty Ariane roaring across that equatorial sky. Definitely a launch to savor. We are now over 1 minute into the flight as she powers her way into space, heading east out over the Atlantic Ocean. Raphael, Mathieu, a reaction? It's hard to get tired of it, right? I mean, it's amazing. Look at this. Yeah. I might be an engineer, but still I have emotions when I see that. No, that's amazing. Like a ball of fire thrusting itself. And we are extremely lucky because we can clearly see the rocket like blasting its way towards Raphael, space. what do you have to tell us? Well, I mean, everything is going to happen quite quickly now. You'll have pasa muy rápido acá, dice, ¿no? En unos pocos segundos se van a separar los boosters. Yeah, they will have provided 90% of the overall thrust in order to literally escape the gravity pool of the que Earth. proveían el 90% del empuje justamente para escapar la gravedad. And then you will have the separation of the fairing when we have crossed the Y limits luego of de the eso atmosphere. vamos a tener la separación de las cofias. Bueno, ahí se están separando, me parece, los boosters, ¿eh? And then we will have the separation of the main cryogenic stage. And here, here we you go. can see Bueno, ahí tenemos. the booster separation. Separación de los boosters. We see it So it's confirmed Qué visually and also in Se our ve bárbaro, la verdad by se ve the video. impecable. And okay, so the sky is perfectly clear, so it's perfect conditions to So, see. Mathieu, without these two boosters, the launcher is obviously now a lot lighter. So, than it was at takeoff. Its load has been lightened by how many tons, and why is this necessary, even essential? Does lighter mean faster? Yeah, it was 775 tons on the launch pad. Now it's about 156 tons because we got rid of these empty boosters. Imagine that we managed to get rid of about 500 tons of propellant in about 2 minutes and 20 seconds. But this is the amount of energy that you need
to go to space. And this is a principle. You get rid of any useless mass to provide maximum acceleration to the satellites. And now we've got fairing separation. The fairing separation. And we actually can see it. Bueno, pasamos a tener So animación. we have, again, visually the confirmation. And Animación video. Brilliant news. sin telemetría. The two halves of the fairing getting separated. That's magical. Ya quedaron los... Incredible. Bueno, ahí This is the last time, apenas by se the way, we nota see en the esa piece of imagen art that was on celeste. the fairing. Bye-bye. Yeah. Well, thank you, Raphael. As you can see on the screen, computers are generating now perhaps CGI images for us to Bueno, see what's happening. It acá will se become ve that in a algo minute. y algo. We have 5 minutes, No not sé si now, serán because las obviously the cofias. skies are so clear, we're Aquí. seeing everything. We have 5 minutes now before our next milestone stone. So let's focus on our launcher Ariane 5. Mathieu, I'm turning to you. Could we come back to the particularities of this heavy launcher? It is the reference in space La transportation. trajectoire est nominale. Yes. Internally, we call it the legend. The legend. The living. The living Bueno, el show ya pasó allí en Júpiter. La gente vemos que se levanta, los invitados del centro de control. Vamos a ver si lo repetimos. Se cierra y se dan y cuando es de día se aprecian mejor los detalles. La verdad que estuvo muy bueno. It allowed one in particular in 2004 the launch of Rosetta, and that's how for the first time we managed to land La a probe propulsion on a nominale, le comet. pilotage So Señor Rubén dice, señor director, las cámaras a bordo, gracias. the space station 5 times with the Rubén, te las debo, me parece. I mean, Ariane is almost a member of any of the Tous les of our paramètres European rapports families. sont And nominaux. actually, Raphael, Bueno, está todo nominal, acaba de decir la directora de operaciones. Yes, I was lucky enough to be Vamos a ver si en alguno de los otros canales de esa esto se vio de alguna manera mejor. Vamos a ver. Décrire cette tension avant le lancement, mais également la tension qui est retombée après avoir reçu. Vamos a repetirlo en francés. 4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP décollage. La propulsion est nominale. Viendo una repetición, ¿eh? Et c'est parti! C'est tellement magnifique de voir Ariane à travers le ciel équatorial. Un lancement à savourer. Nous sommes maintenant à plus d'une minute. Et Ariane va se montrer dans l'espace. Raphaël, Mathieu, vos réactions? On ne s'en lasse jamais. Incroyable! Ingénieur, mais j'ai quand même. Impresionante, la verdad que impresionante. Comme une boule de feu lancée à travers le ciel. Oui, on a beaucoup de chance parce qu'on peut voir clairement la fusée s'élance. Well, I mean, everything is going to happen quite quickly now. Tout va aller très vite à partir de maintenant. Percibimos la separación de los boosters ahora acá en esta repetición. C'est vraiment le moment à ne pas rater. On est à 90% ensuite pour se détacher de la gravité. J'espère qu'on le verra. Et ensuite, il y aura la séparation de la coiffe lorsqu'on aura passé la limite de l'atmosphère qui protège les satellites Ahí viene la separación de los boosters. du bruit généré au moment de l'allumage des boosters. Ensuite, il y aura la séparation des étages cryogéniques. Et voilà. Y luego la separación de la etapa criogénica y las cofias. Oui, au niveau visuel, mais également par le DDO. Un poquito más de acercamiento me gustaría, señor director, si podemos. Ce sont des conditions parfaites. Alors Mathieu, sans ces deux boosters, le lancement est bien plus léger maintenant.
qu'au décollage, qu'au lancement. Donc, combien de tonnes en moins et pourquoi est-ce que c'est essentiel? Cela signifie qu'il va plus vite? Oui, on était à 60. Bueno, vamos a seguir explorando, ¿no? Environ 100, parce que maintenant c'est séparé du booster. Vamos a ver si alguno de los otros canales... Bueno, esto no, esto es una animación. A ver si... 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP décollage. La propulsion est nominale. And we are off. How wonderful to see the mighty Ariane roaring across that equatorial sky. Definitely a launch to savor. We are now over 1 minute into the flight as she powers her way into space, heading east out over the Atlantic Ocean. Raphael, Mathieu, a reaction? It's hard to get tired of it, right? I mean, it's amazing. Look at this. Yeah. I might be an engineer, but still I have emotions when I see that. No, that's amazing. Depende del canal cómo se escucha, ¿no? Creo que este es el que tiene el mejor audio de todos. Porque, Ruiz, la misión está la descripción del video y tenés toda la información. 3 satélites a ponerse en órbita. You'll have in a few seconds the booster separations. Vamos a ver de nuevo la parte de la separación de los boosters. 90% of the overall thrust in order to literally escape the gravity. Totalmente de acuerdo, Rodrigo Pérez. Rocket Lab es que nos provee el mejor sonido de un lanzamiento hasta ahora. And then you will have the separation of the fairing when we have crossed the limits of the atmosphere. It's protected the satellite from the friction of the air, but also from the noise generated at the booster's ignition. And then we will have the separation of the main Bueno, acá viene la separación de los boosters en este momento. And here you we can go. see And the yes. booster separation. Yeah, and this We is, see it so clearly. we see it. So it's Lo vemos very claramente, sí, lo vemos muy claramente. La verdad, el día es espectacular para eso, está Okay, so ideal. the sky is perfectly clear, so it's perfect conditions to see So, it. Mathieu, without these 2 boosters, the launcher is obviously now a lot lighter. So, than it was at takeoff. Its load has been lightened by how many? Y un cohete nuclear, dice Benja. ¿Algún día lo veremos? ¿Quién sabe? Yeah, it was 775 tons. ¿Cuál sería la ventaja? Now it's about 106 tons. ¿Cómo sería ese motor? Of these empty boosters, imagine that we managed to get rid of about 500 tons of propellant in about 2 minutes and 20 seconds. But this is the amount of energy that you need to go to space. And Volvamos al directo. we've got also a very, very important campaign, test campaign. Now we are in DLR facilities in Germany, in Lampolshausen. We're ignited for the first time a fully representative upper stage with a Vinci engine for 45 seconds. And we've got more tests
to be performed. And finally, something's missing on top of this What is launcher. missing? You must have recognized it, is our brand new fairing, 20 meters high. Yes. Okay. And you see the last rehearsal was really to check that we can hoist correctly this fairing on top, and there again, everything went very smoothly. And yes, I'm always very impressed with this mobile gantry. It's about the weight of the Eiffel Tower, except that you can roll it back when you need to launch. But, all I know is we are all waiting impatiently for it to make its inaugural flight. Sorry. And look at this final image that we managed to get at the end of this year. Yes. Well. Qué locura, qué impresionante ver esto, ¿no? La directora de misión decía que todo está nominal por ahora. Arianespace with monitor climate and weather changes in Europe and Africa. Now, to show the strategic importance for the African people of such a launch, Ariane 5 has taken off, as we mentioned earlier, decorated on its head, on its fairing, a unique work of art. That is why the flight tonight, VA259, has been baptized state-of-the-art. This artwork is part of ASAP, the African Space Art Project. And to find out Bueno, nos está mostrando que nos está diciendo que la pintura de las cofias es parte de un proyecto del espacial africano. Dice que por eso la cofia del Ariane 5 con el MTGI-1 va con ese tipo de pinturas, ¿no? Memory of today, memory of the future. This is in fact an artwork created by 3 African artists. It is Creado con 3 artistas africanos, dice, ¿no? This painting symbolizes the link between the European operator EUMETSAT and the African continent. Through this artwork, the artists have demonstrated a link between Africa, space, and climate change. These 3 things are at the heart of what EUMETSAT is about. I'm incredibly proud that EUMETSAT has been a part of this project. The collaboration between these 3 artists, Geraldine Taubé, Michel Ekaba, and John David Encott, is also a tool to raise people's awareness about Africa's climate challenges. C'est quelque part la signature artistique, symbolique, historique du continent africain qui Este es el antepenúltimo cohete Ariane 5, recuerden eso, ¿no? observer de l'espace le changement climatique qui l'impacte de façon très très forte, alors que c'est le continent qui aujourd'hui émet le moins de CO2 dans le monde entier. O sea, quedan 2 misiones más de lanzamiento de este cohete que se van a lanzar el año que viene antes de retirarlo de servicio. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente viene el Ariane 6. Selected by a jury including representatives of EUMETSAT, Arianespace and the African Union, the collaborative artwork carries a message of hope, harmony and sustainability. Une chose que je retiens quand même lors de ce travail, l'impossibilité a permis le possible. D'où justement aussi le titre de cette œuvre, Mémoire d'aujourd'hui, Mémoire du futur. Aquí tenemos el perfil de este lanzamiento. Esto es la parte que ya vimos. Sí, aquí está la parte de separación del satélite 1 y satélite 2. A world where space is used in a sustainable way to support the Earth and prepare for tomorrow. Bueno, To the launch. The project dates back to ¿por qué se saludaban? What an interesting report. Well, Raphael, is this the first time a work of art adorns the fairing of the launcher? Well, usually you have company's logo on the fairing, which is good, but Normalmente dice tenemos logo de la compañía en las cofias, que bueno, dice. it's back to Está hablando del arte que pusieron en estas cofias. we the team had the chance to see the piece of art 3 meters long when it was exposed in Arianespace's offices.
For instance, I'm wearing an Avenir hoodie, which is actually from the French singer Orelsan. I have the noticed that. T-shirt. Yeah, it's I directly. look forward to my t-shirt and my sweatshirt afterwards. Yeah, we'll talk about this later. Bueno, están hablando de lo que tienen puesto, ¿no? But what we do, and also for the 40th anniversary of Ariane, we got El 40 aniversario de Ariane. by a musician. Wow. Very inspiring music. That's brilliant. Yep. Well, let's get back to our mission at hand, guys. In about 15 minutes, as you know, MTGI-1 will separate from our launcher. En 15 minutos, el MTIG se va a separar del lanzador. Will eventually revolutionize weather forecasting. It will be placed in geostationary orbit. Bueno, están diciendo que esto va a revolucionar Mainly populated with telecommunication satellites. justamente va a revolucionar el pronóstico meteorológico por satélites. To send telecommunication satellites on the geostationary orbit, dedicated to broadcast, broadband connectivity, and many more applications to connect each other. It is indeed not every day that we launch an Earth observation / scientific satellite on this such distant orbit. The asset of the geostationary orbit is that it covers a large surface of the Earth because it's like 36,000 kilometers from the Earth. So you have like a global view, so you can measure like in a global scale for MTG, lots of things happening in the atmosphere. And as a matter of fact, En 2 días tenemos lanzamiento del mar de Vandenberg, recuerden, la misión SWOT. Lo vamos a transmitir en directo. We will launch with Ariane 6 2 more MTG satellites, new generation of MTG satellites, the S1 and the I2. This is going to be with Ariane 6. Well, before we go on, in order to be able to properly exploit the numerous data from the exceptional satellite, Meteosat had to train its users, and there are many of them. More details in this next report, Next Tech, EUMETSAT. Bueno, van a contar sobre las nuevas tecnologías del MTGI-1. ¿Por qué va a revolucionar la meteorología en Europa y África? Lamentablemente no podemos poner el audio porque nos van a banear. Handle all this data and make it accessible. EUMETSAT is playing a crucial role to ensure that the data from Esto es publicidad de EUMETSAT. Imágenes que la verdad me encantan, ¿eh? Y vuelvo a la pregunta de hoy, ¿eh? Vamos a tener una entrevista con uno de ellos. Uno de los tripulantes elegidos para la misión Dear Moon. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías si tienes la oportunidad de hablar frente a frente con ellos? Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a tener la oportunidad de charlar con uno de ellos. Estamos coordinando el trabajo. Lo van a saber acá en el canal. Pero vayan pensando en qué preguntas le quieren hacer. Como hacemos siempre, cuando hay conferencias, las van a poner en el chat, van a poder preguntar, vamos a transferir esas preguntas para que nos contesten, obviamente. ¿Ah? Dear Moon, misión a la Luna, en un Starship, van a dar la vuelta. Bueno, uno de ellos, vamos a tener una entrevista exclusiva acá en el canal y vamos a poder charlar mano a mano, como lo hacemos siempre, con todos ustedes. Vayan pensando. Se viene. In a little over 10 minutes now. But before that, our launch has to Estamos a 10 minutos de la separación del primer Galaxy. First one is the cutoff of the upper stage engine to prepare the first satellite separation, Galaxy 35. It is very important to do it on time because it's really driving
the satellite injection accuracy, and it has an impact on the rest of the satellite lifetime in space. 1 second too early or 1 second too late, you're not on the same ¿Qué orbit. cámara llevó la nave de Orión en su panel? Le pregunta Rubén. GoPro modificadas. Because last year, when we injected GoPro modificadas. telescope, it allowed the telescope to double its life expectancy in space because it didn't have to use as much as propellant to reach the final orbit. So from 5 years to 10 years of operation. ¿Quién entrevistaremos? Se preguntan. Bueno, vayan adivinando también. Pero lo primero es, ¿qué le preguntarían? ¿Qué le preguntarían? De Tim, sinceramente, me encantó cuando me enteré de que él, obviamente, era uno de los elegidos, lo cual me pareció súper merecido. Qué linda vista esto. Acquisition de la télémesure par la station marine d'Io Kenya. You ignite the Vulcan engine, and once everything's ready, you can ignite the solid propellant boosters. Primero encienden el motor Vulcan, el central. Una vez que el motor está encendido, ahí encienden los boosters que son sólidos. Ahí no hay vuelta después. Le preguntan a Juanis qué pantalla está mirando, a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué puso Juanex? Attended so far because the fact that we managed to see the fairing separation so clearly is quite A amazing. veces me pierdo las cosas en el chat, pero no veo lo de Juanex. Well, in a moment, Ariane 5 will acquire the signal from Malindi in Kenya, or Kenya, depending from where you come from. This is also the signal for the much-awaited countdown to the separation of the first Galaxy 35 satellite. Dani, los artistas han decorado escenas para luchar por el cambio climático, nos pone Rosa Sierra. Gracias, Rosa. Right now we are like raising altitude quite drastically. So we are at a speed of about 9 kilometers per second. Yes. So it's quite fast. We are flying over Africa right now. And so lots of concentration before the last steps. Because like I said, it's a combination. Estoy buscando ese mensaje de Juanex y no lo veo. All the teams. Yeah, but imagine that in less than 30 minutes we managed to fly Me cortó el mensaje, dice Juanex. over Africa. We're really standing on the east Es coast. por eso de repente que no lo veo. Yeah, but that tells a lot about the orders of magnitude that we're dealing with Ariane. I told you the velocity we'll reach is higher than 33,000. Bueno, nos siguen repitiendo las imágenes. Vamos a ver si repetimos una vez más este lanzamiento. A ver qué dice la directora. In space. I think Extinction ESC. Yes, we were waiting for this Tamara says confirmation. she's just what she just told us. Yes, that's the upper stage has been cut off. It means that we've reached. Como estaban enfocando a la directora de operaciones, pensé que ya estaba en el momento de la separación. Estamos viendo una animación, obviamente, ligada directamente a la telemetría. Maneuvers to be realized in between each separations in order to make sure that there is a right distancing between the satellites in order to prevent any collision, of course. Well, in 1 minute, of course, there will be. Estamos a 1 minuto de la separación, justamente, Thank you, Raphael. We were all waiting eagerly en route del G35. Réception par la station de télémesure de Libreville. satellite was, of course, built by Maxar for Intelsat. Until then, what are the final important stages that we should be all looking out for? Well, I mean, we will witness the separation of Galaxy 35, quickly followed by the separation of Galaxy 36. Then we'll have the separation of the dual launch structure, the CILDA, which is the black box. O sea, vamos a ver la animación de la separación de los dos satélites y luego la separación del adaptador. Stage. And then the mission is not over for Arianespace because we perform passivation of the upper stage. Bueno, después de poner los satélites en órbita, dice obviamente no termina la misión. Ahí tenemos la animación de la separación que está sucediendo en este momento.
Séparation G35. Confirmada la separación. Okay, so it's half a relief for the 35, Galaxy 35. Happy faces, thumbs up. You see happy Everyone's faces, smiling. but also concentration, Yeah, because thank it's you. definitely not over. Yeah. Now let's head to the fishbowl where we should be able to see, well, I don't know who he is, but Valérie Boucher, she is Internal Sat Project Manager at Arianespace and the person who coordinated all the internal activities to ensure that the launch went smoothly. It must be such a relief for her when I wouldn't even want to be in her place. But this is, of course, not the end of the mission, is it, guys? No, it's not, because we said, there are many separations to come. It's also only for the customer the start of the journey, because they have to check that the satellite is doing perfectly, and also to bring the satellite from 1,000 kilometers from the surface of the Earth to 36,000 kilometers. So the journey. Here we have Valérie Boucher, Intelsat Project Manager, and of course before we had Tamara Tesley, who is the Administradora de Intelsat, de proyectos de Intelsat. Good evening, Valérie Boucher, and congratulations. Galaxy 36 is just about to be separated from Ariane 5, joining its brother Galaxy 35. Raphael, the first 4 satellites of the Galaxy constellation built by Maxar for Intelsat are not positioned in the same orbits. Why is this? Well, I mean, they are quite close to each other. They are all positioned on the geostationary orbit, and they are all facing the North American area, which is a quite big one. So in order to cover everything, you need several satellites to be placed on this geostationary orbit. Dice, la idea de poner varios satélites es para proveer gran terreno en tierra, tener una cobertura importante en tierra, ¿no? Mountains, so satellites are key assets to come to complementary to terrestrial solutions. Well, it's time to take a look at what's going on some 600 kilometers now above our heads. What is the status of Ariane 5? Raphael, I think we're waiting for the separation. Yeah, and you see that we are still raising altitude. We went from 940 kilometers to 1,500 kilometers in only 3 minutes. And we are now about to witness the separation of the second upper stage. Estamos esperando que llegue a los 1500 kilómetros de altitud. In about 30 seconds. Just to give you also another 30 segundos para la separación. The International Space Station orbits around the Earth at only 450 or 400 kilometers. So we're way above it. And before each flight, we make sure Está comparando de que está realmente 3 veces encima de la estación espacial, ¿no? La distancia. Por lo menos. Director's Operation Tamara Tesley up on the screen, who is about to announce any minute. 4 seconds. 4 segundos para la separación. Y estamos viendo ahora sí la animación de la separación del Galaxy 36. Séparation G36. Bueno, caras felices, caras contentas en el control de misión Júpiter. And I like the way they do it. You know, it's 1 sub up for the first satellite and 2 thumbs up for the second. Yes, that's and then 3. Yeah. Well, that is just fantastic. Gracias, David, por ese mensaje. We still have another passenger to What is the next? I'm getting very nervous. Well, we'll see the CILDA, the dual launch structure that is going to be separated. It's also quite tricky. Lo próximo que vamos a ver es la separación de Silda, es la tapa negra, el adaptador, que se va a separar de la etapa superior. It looks like an espresso capsule. What else? George, stop it. Yes, but actually you have to make sure that you're able to separate it very smoothly. It's pushed by a set of springs, and everything as computed before so that it's correctly balanced, because any unbalance could harm the satellite that's right below the MTG satellite that's right below this structure. So that's very, very and when it's on the ground, it has to support also quite a large mass of the upper passenger. Yeah, you're it's right. Like 6.3 tons of the 2 Galaxy. So yeah, it has to. And it's a very light structure that has to withstand this impressive mass that it has on top. Well, now in 10 seconds, the CILDA should be
and yeah, it should be separated, and we'll wait for this confirmation that it occurred. We were waiting for the DDO. And you can really see on the animations there. Séparation Silda. Separación de Silda, ahora en este momento. Confirmation that Silda has been successfully separated, and you can see that we are still gaining lots of altitude in 2 minutes. We've gained we have now come close to about 2,000 kilometers of altitude. My question is there going to be a Silda on Ariane 6? Yes. That's what all my space friend geeks want to know. Yes, we will still need to perform some dual launches or triple launches as we have today, but we have a new dual launch structure, a new DLS, that will be actually larger and higher. So now we can really accommodate bigger satellites on top and below the DLS. It helps us to propose many different... Can I just interrupt you? We have now Sébastien Nommé in the fishbowl. He is EUMETSAT's program director for Arianespace. Good evening. Sorry, I interrupted you. No, I was saying that we have lots of configuration that we can imagine under the Ariane 6 fairing. This is probably also why we have been so successful in selling Ariane 6 so far, because we sold 28 Ariane 6 already, including 18 for famous constellation. So we are really looking for the first flight of Ariane 6. I got the message, Raphaël. With only a few seconds to go before the separation of MTG-I1, everyone must be holding their breath now. I'd like to remind you that MTG-1 is the first of 6 satellites dedicated to weather forecasting. Tengan en cuenta que todo satélite que vimos en la animación que ya pusieron en órbita van a reemplazar 2 satélites que fueron lanzados en 2002 y 2005, ¿no? Séparation MTG-I1. Bueno, separación del tercer pasajero, el pasajero de Eutelsat, MTIG-1. Este es el primer satélite de tercera generación de Meteosat. Casi finalizada la misión. La última parte que falta, que no nos van a mostrar seguramente ninguna animación, es lo que le llaman la pasivación, o sea, justamente desorbitar lo que quedó del cohete. Bueno, un éxito. Now we need to wait for them to make contact with their spacecraft and monitor the entire health status of each one of these. Vamos a repetir el momento del lanzamiento. Still need to make the passivation, so release the remaining of the propellant in order to prevent any risk of explosion in space. So there are still some maneuvers to be performed on our side in order to call it a mission success. Dentro de la pasivación lo que hacen es expulsar todos los remanentes de combustible de la nave. Vamos a repetir el lanzamiento. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP décollage. La propulsion est nominale. Pudimos disfrutar de un excelente lanzamiento el día de hoy de la mano de Arianespace.
And we are off. How wonderful to see the mighty Ariane roaring across that equatorial sky. Definitely a launch to savor. Un abrazo, Alex. Gracias por estar acá. Into the flight as she powers her way into space, heading east out over the Atlantic Ocean. Rafael, Mathieu, Vamos a ver justamente. Creo que este tenía el mejor audio. Vamos a hacer una pequeña repetición. Y nos vamos con esta repetición, ¿eh? À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP décollage. La propulsion est nominale. Impresionante, la verdad que muy buen audio, muy buenas imágenes. Han mejorado, Arianespace ha mejorado muchísimo, la verdad, de lo que fueron las últimas transmisiones. Pudimos disfrutar un poco del cohete, la verdad que ha sido genial, la verdad. ¿Qué es lo que nos queda ver? Bueno, una cosa más y vamos al final. ¿Qué le preguntarías a uno de ellos si tenés la oportunidad de estar frente a frente charlando? Bueno, vayan pensándolo. Uno de ellos va a estar acá en el canal, en directo, junto con nosotros para poder preguntarle lo que quieramos. ¿Qué harías si te toca viajar a la Luna? Muchísimas gracias a todos. Llegó el momento de partir, nos vemos. En 2 días vamos a estar desde Vandenberg, el lanzamiento de un Falcon 9 misión SWAT. Vamos. Mil gracias a todos. Gracias Rubén, David Amengol, Marco de Recorrido Uruguay, Rosa Sierra, Rodrigo Pérez, Ana Gabriela Jiménez. En fin, no quiero olvidarme a nadie de los que veo por acá. Alex Fedeto. Mil gracias por el apoyo siempre. Gracias, Teletranspórtame, por favor. Vamos a la cocina.